What's up, Zap? So karon naata diri og Dapitan City. Naata diri sa Dakak ng laag taog Dakak karon. So while waiting sa tong room nga ready, naata diri sa ubos naghulat. Itarayan po nato og unsay lasa sa ilahang shake diri. And then gitagaan to sa ilahang staff og map. Mao ni ilahang mapa sa resort. So diri makita nimo kung unsay naa kaayo, like na sila golf course. Naapod sila adrenaline activities like daghan kaayo na sila aqua sports, adventure zone and Dakak golf course. Sa aqua sports na sila jet ski, banana boat, parasailing, kayaking o uban pa. Pero kay dili ta maibog ana kay syempre madaot atong buhok diri ta sa ilahang adventure zone. Tarayan nato ni ilahang zipline. Galikay pa mangug tubig dagat ron kay syempre madaot atong buhok. Musuko na pud ang sponsor ani. Maong gamit kaayo ang map sa tuwa karon aron dili ta mga wala diri. Nami diri sa ilahang aqua sports nang lantaw lang mi kung unsay naa diri. Naglibot-libot mi diri sa ilahang tungod kay wala pa man na ready among room so nang lantaw sa mi diri sa palibot. Total dili man kayo daghan og tawo karon mingaw gali kaayo ang palibot lantawan ninyo. Peaceful kaayo ang dagat, perting pagkakalmaha kaayo. Naraman po yung mga tawo naligo pero naa dito sa unahan, naa dito dapit dili kayo siya maklaro diri sa camera. So mo to nag picture mi gamay, nag video po mi gamay. 1, 2, 3, 4. Ingarong oras amo nindot ikaligo kay dili init dayon kalma kaayo ang tubig perting pagkatinawa pud sa tubig diring dapita pero dili ta patunto dili ta masuya ana dili ta magpadala na kay ilikay sa gyud nato atong buhok rong panahona kay gitawagan naman mi nga okay na daw among room ready na daw so mo to ni saka mi balik sa ibabaw moadto mi sa front desk tok kay na ilahang dalan dire pero okay ra kay siminto man pero angaton gyud siya kaayo nindot po ni siya para exercise bitaw so nata dire sa ibabaw magkuha ta sa ato ang yabi then human moadto ta sa atong room diri ta moagi kay ang atong room diha sa ibabaw diri ta moagi sa ilahang hagdan naman pud unta sila mga bao-bao diri nga ihatod ka sa imong room kay aron dili na ka magbaklay pero kay kaning mong area diri sa ibabaw namo ug among room dili na maguni siya magyan og bao-bao diha man kutob sa ibabaw then ang parking sa van dito ra pud dapita nga side so dili siya mahatod nga as in door to door sa among room nindot ang view diri sa ibabaw ug tan-awan ninyo ang palibot perting pagkamingawa so mao ni karon manglaag na mi sugdan na namo among adventure naghinay-hinay na mig baklay diri padulong sa among adtuan gatagad pa pud mi sa among tour guide/driver kay ihatod man daw mi dito sa tower kay dito mi mag-una karon sa walay pagdugay naabot na mi diri sa tower kay karong adlaw among trayan ang ilahang zipline which is 1,364 meters and 300 meters high so taas gyud siya kaayo. Murag nitukar akong pagka-weak shit ay murag duha-duha na noon ko pagkadungog na ko nga nanyagit na sila. Pero kay naa naman ta diri hala push ra gihapon ta ani ana gani si kuya nga normal ra lagi daw mo singgit. Kulba lang jud siya sa permero pero inignaa na ka bitaw sa nakadaga na bitaw siya kay mura ra man og wala basic ra man kayo char. Yung tawan ninyo sa ubos na mga saging, dayon na mga lubi, na mga kahoy na taas pa kayo ko sa lubi. Gaduha-duha ba jud ko og mudayon bako ani kay what if ba maputol nya ning zipline hiyati na ni masangit na dawit anis lubi. Na daghan kayo og mga balay-balay diri sa ubos o mura ra katubit ang mga balay nga gagmay kayo dayon na mga tawo makita nimo murag mga amigas gamay ra kayo diri sa ibabaw tanawon din nilabay po ta diri sa ilahang golf course na iuban diri nga nagdula og golf what if ba no then maputol ni ang ending dili ra ba ni tubig ni imong kahulugan then bunog ka whatever masangit ka diha sa nga sa kahoy dayon human na uy ngisi-ngisi ra ko diha pero bitaw ganina murag mubulag ako ang kalag sa kong lawas nya hapit na day ta maabot ana dito sa tumoy sa ilahang gitawag og landing area landing area bato nalimot ko katong ni action og uyog ang cam katong ingana dayon ana pud ikaduha agi to siya sa stopper noon sa to ilahang ingon ganina daan to sila nagingon ganina nga dapat daw manggunit inig abot dito dool sa kuan kay mo ingato gyud daw ang impact bitaw agi sa kusog og diha ra sa takutob karong adlaw